عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم ما بعد مسيبة جلبة تدبة بعمل يتلنجو ميدن تبارك وتعالى دوان أن لا دميدن محمد صلى الله عليه وآله وسلم نور دنون يو شين ميدن بلال تي في إذن جوكو إميسيون ميدن مقاصد الشريعة فانو ديجي شريعة episode meɗen feƴƴuno ɗo en yewtuno ndaɗɗuɗen ko yowodiri e ngal gandal ɗo ko wano non e piiji ɗi neɗɗanke on duwa andude ko yowodiri e ɗum ɗo ha yewtuɗen ko yowodiri e ka jomiraɓe gande ɓen yewti ɗon fi e étape ji ɗi ɓe wallini ɓe wi ko ɗiɗo woni maratibul masalih maslahaji yimɓe ɓen maslahaji tagore nden ko ɗi jowi ɓe wi ara ɗum ko ad-daruriyat thumma al-hajiyat thumma tahsiniyat bi'idhnillahi yo episode meɗen ɗo en ara e andugol ɗiɗo ko wana noon ko yowodiri e majji e yewtereji e episode ji meɗen kadi aroyoji ɗin ƴetten goɗɗi goo jokkoɗen e majji haray si wi'ama ad-daruriyat ko piiji tawoji siɗi heɓaki aduna on gurdan ɗam moƴƴata lahara on moƴƴata ad-daruriyat si wi'ama haray ko fanda e muɗum ko piiji tawoji siɗi heɓaki ɗi renaka aduna moƴƴata lahara moƴƴata ko ɗum waɗi ɓe wi ɗiɗo hino ardiɗi piiji jowi ara ɗum o renugol dina kan dina si ala aduna moƴƴata lahara moƴƴata hifdhu din ɗin mon ɗum hifdhu nafs renugol fittandu ɗum ma renugol pittale ɗin tammon ɗum hifdhul aql renugol hakkille ɗen si hakkille ala haray ka taklifu fawe on tigi innatake ko helli faɗo naya ɓun ɗum hifdhu nasl renugol di'e ɗen rena kala ko innete zurriyaji e ko jokkodiri e muɗum waɗi Allah tabaraka wa ta'ala harmini zina e kala ko hewtinta e muɗum ma ko naɓata e muɗum e ko nanditata e muɗum in aroyay e yewtere men nden ɓangi nden honɗum ɗo wonirta jowa ɓun ɗum hifdhul mal ko renugol jawdi ndin non kañum kadi hino jeeya e piiji tawoji ko min ad-daruriyat ko piiji duwaɗi renede sabuna noon neɗɗanke on gurdam makko ɗam fiyoɗam moƴƴu hino haton jinni e renugol ɗiɗo piiji si ɗum ɗon feƴƴi ad-daruriyat ji ɗin si feƴƴi hikko ɗon al-hajiyat si wiyama al-hajiyat woni ko piiji siɗi heɓaki gurdam ɗam wonay goy kono sattende waɗay moƴƴa mapunde waɗay gurdam ɗan yarata no foddi yarirde non ko ɗum waɗi haray sharia on wallini ɗen ñawoje ɗon jippini ñawoje tawoje ko hoynayɗe fiyo wawe wuuridede ɗum hino ɓanga sen daari ka sengo gollodire hakkunde yeeyodirgol ko nanditata e muɗum ko wano non kadi ka dese e ko nanditata e muɗum ɗum ɗon hino wiye alhajiyat tammon ɗum at-tahsiniyat piiji tawoji complémentaire ji hiɗi jeeya e piiji labinayɗi gurdam labinayɗi wondigal ngal labinayɗi alhaaliji yimɓe ɓen ko wayno jikkuji labaɗi ɗi piiji ɗo tati haray ko kanji woni martabaji maslahaji tagore nden
ko daruriyat e hajiyat e tahsiniyat. Wiɗen daruriyaji ɗin hino ardiɗi piiji 5 ɗi wino ɗen ɗin fuɗɗori ɗen ɗum hifduddin, renugol dina kan. Musidɓe julɓe, sen inni hifduddin, renugol dina kan, haray ko medina kan rene, ko medina heɓo yimɓe ɓe ala dina ala, ko metawa dina hino woodi e neɗɗanke on. Ko ɗum waɗi yamira fiyo neɗɗanke on ɗaɓɓitu dina gonga hakan, fiyo yiɓe gonga dina gonga hakan, kañum kadi yo holluɓe yi'ali dina gonga hakan, ko ɗum ɗo woni dina gonga hakan. Ɗum won bajestano inni wondema yimɓe ɓen hiɓe wona hara ɓe ala culture ji goo, ɓe ala pine goɗɗe goo, kono kam ɓe wonata ɓaawo dina. ko ɗum waɗi Allah tabaraka wa ta'ala daari wa aqim wajhaka lid-dini hanifan fitrata Allah allati fatara an-nasa alayha. Tawde noon wonugol e diina rewgol Allah ɗum ko fitra noon mo o waɗi e yimɓe ɓen. Heddo noon on fitra ɗon hino bonayra neɗɗanke on, environnement makko on bonnanamo ɗum ɗon o tawa goɗɗum go hino rewe ko wona Allah, ma ɗum o majja, ma ɗum no wiruɗen noon on fitra ɗon bona o ronka andude, o rewa goɗɗum go ko wona Allah tabaraka wa ta'ala. Kono rewgol kan goɗɗum go ma diininora goɗɗum ɗum koko Allah muuyi e neɗɗanke non, ko me on tiki wa'ano. Ko ɗum waɗi haray Allah tabaraka wa ta'ala jippini defte ɗen, o nuli nulaaɓe ɓen, ɓe janni, ɓe waaji, ɓe holli, ɓe findini ko wano non o yamiri jomiraɓe gande ɓen yo ɓe ɓangina yimɓe ɓen. Ko ɗum waɗi ceernoɓe men mawɓe yewtunoɓe tuma nde ɓe yetti Allah, ɓe wi miɗo yetta wonnuɗo lanseniɗo mo mayata, malnayɗo julɓe o letta innuɓe juulata, ɓe maaki laaɓal ko diina mo laaɓanali tageefu ngun, tuma Allah nangi mo wiide tuubi gaynata. Idan haray ɗum ɗon woni muradu fiyaake diina kan e diinorgol goɗɗum ngol koko tabite neɗɗanke on non. Ko ɗum waɗi tawi ko mewo eto o anda Allah tabaraka wa ta'ala, ko ɗum Allah tabaraka wa ta'ala nuliri nulaaɓe ɓen. Ko ɗum waɗi haray sharia o wallini laawi fi renugol ka diina ɗo. Tawde noon ka diina ɗo hika haton jinni renugol, sabu na neɗɗanke on wawata wonde ɓaawo makka. Ɗum waɗi neɗɗanke on si o yehi ha o heɓi l'islam, o andi Allah, haray himo duwa renude on islamu makko ɗon. Ɗum waɗi Allah tabaraka wa ta'ala ino jeya eno reniri diina kan, o eti yo neɗɗo on taw gonɗinal sellungal, gonɗinal wondungal e pellital. O holli neɗɗanke on wondema yo tasko, yo eto anda Allah tabaraka wa ta'ala e gonga andugol. O yamirimo yo ndaaru o tasko, yo ndaaru ɗe pelle, yo ndaaru ndi leydi, yo ndaaru on te maaje ɗen, yo tasko ko hombo tagi ɗum ɗo, ko hombo woodini ɗi piiji ɗo. On sumati o anday wondema ko Allah, sabu non ala hay e hunde ko wodata tawa ala wodinɗo nden hunde ɗon. A natta ɗo e suudu tawa siyon wal hino jooɗi, inna ko honno ngal siyon wal ardiri ɗo, bal ko innata ko hombo addi ngal siyon wal ɗo. Ko wano noon kadi kala ko tawɗa ka hoore leydi ɗo, andu hino woodi taguɗo ɗum ɗon, hino woodi woodinɗo ɗum ɗon, ko on woni Allah tabaraka wa ta'ala. Ko wano noon sharia on waɗiri kadi fi renugol ka diina ɗo daranagol tugale islamu ɗen e jowi tawa fijirtaɗen ɗon, julde nden ɓawnde on tigi seeɗi, julde nden zakka on, korka kan, hajjoygol ngol ka suudu kaaba si tawi newanike on tigi. Ɗum ɗo woni piiji ɗi julɗo on duwaka fijirde fi renugol diina mum kan, Allah farliɗi kadi fiyo diina kan rene. Atti ɗum Allah tabaraka wa ta'ala tuti kadi imanu on e neɗɗanke on ka gonɗingol tugale limanagal, gonɗingol Allah e malaika e makko ɓen e defte ɗen ɗe o jippini ɗen, e gonɗina e hoddiro ko moƴƴi e muɗum e ko boni e muɗum. Sen daari hande enen iɗen serti e hedditiɓɓen, enen julɓe ɓen ɗen serti e hedditiɓɓen
wanon wonɗen e daarirde e kulol ko yaaƴo no ko jaali kon e fewndo o coronavirus ɗo ko fiyon ɗum ko par ce que julɓe ɓen kañum hino gonɗini ko innete kon hoddiro wondema kala ko Allah tabaraka wa taala hoddiri neɗɗanke on wawata doggude ɗum ɗon kala kadi ko hoddirali ɗum ɗon wonata a moytoto a woɗɗitoto a etoto danditoɗa kono kala ko tabaraka wa taala hoddiri koko waɗata ko ɗum waɗi haray kulor mangol hingol hakkidi ɗum ɗo woni ko tugale imanu ɗe neɗɗanke on duwa gonɗinde ɗum wiɗen hikkiti ɗon ko daranagol golleji ɗin e tugale l'islamu ɗen ɓaawo ɗum ɗon daranagol dendanagal mandeji islamu ɗin dendanagal mandeji l'islamu ɗin hikkita ɗon kadi e waɗugol da'wa ila Allahi ta'ala nodda faade Allah tabaraka ta'ala andina yimɓe ɓen ka dina ɗo haɓa ayɓe Allah sakkotoɓe ɓen kadi e ɗum ɗon tawde noon ko me Allah rewe ka hoore leydi ko me islamu heɓo ka hoore leydi ko me Allah tabaraka wa ta'ala ande ɗum ɗo woni objectif ji tawoji na fijirteɗi na yebeteɗi ko wana noon kadi e Allah tabaraka wa ta'ala waɗi ɗi piiji ɗi jantinoɗen haajiyatji e tahsiniyatji ɗiɗo fof ɗi woni dingira ko hino reena ɗi daruriyatji ɗo hino wasi ko étape ji tahsiniyatji ɗin hiɗi reena haajiyatji ɗin haajiyatji ɗin hiɗi reena daruriyatji ɗin daruriyatji ɗin siɗi heɓaki gurnan ɗan heɓay ella lahara on heɓa ella haajiyatji ɗin siɗi heɓaki aduna on sattay yimɓe ɓen wurata e jang hara hiɓe sattede hino woni e muɗum ko ɗum tahsiniyatji ɗin arani fi renugol fiita hewto e haajiyatji ɗin idan ɗum ɗo fof diina meɗen kanko diina woota jogodirka ko ɓe sendiri ni ko fiyo ɓuru faamude no gasa neɗɗanke on si sendirama ni o ronka faamude kono ko fi tawde hino yowodiri e piiji goɗɗi goo e yewtereji goɗɗi goo woni ko ɓe sendidirta ni kono diina kanka fof makka koka goota ka ƴettete ka foppu makka ka faamide ka foppu makka ko ɗum neɗɗanke on andanta Allah tabaraka wa ta'ala o wawa mo rewde e ko laaɓi e ko tabaraka wa ta'ala kanko yiɗi e ko yarle e o émission meɗen ɗo hatten ɗo e o kikiɗe meɗen ɗo bi idnillahi ta'ala ha émission ji meɗen goɗɗi goo aroyoji ƴetten e goɗɗum goo kadi konete kon hifdu an-nafs bi idnillahi ta'ala wa ila dhalika al-hin dumtum fi ri'ayatillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh